سلام كبرات خاتل الليلة تي في كما يزنيحكم تملي سمزيكم علىكم لما عند مدبنا أجندة حدش أجندة وزيلو ناي جوكونتي هوحات بزعبة حرام مريد تقراي زملكات تخونتات ناي شفتا شعبيان ناي بلسقنان زده سسون كخوني مالتي زين أبت قدام يا مدب كناتي أقدم أبي لقدم سالستي شفتا شعبيا نمع التبارنت ناي هزبي إرترا أملكيتو بتمرحي بتتصلوا المرحب والكمال أخي سياسة فورك بيلو حدا مدب حلفني يرو سمعنا هنا بزعبا إثيوبيا بزعبا بلصقنا بزعباتي كوينات كمي كجمر يخل عفار زملكت منهاريا كوينات زتات قلمله هاتو تويلي زيتي اب إثيوبيا كايد زدلو كوينات مجمارو زي ترف مخانو سرعات بلصقنا عمره حتصير مخانو اسوار الشمات زلو قلمله زبليو نزي زملكت تا سيفل جنرال ناي منستر مكلخال إثيوبيا قبر ملسي باق يرو بلصقنا قبر ملسي بي أناتو حدا تزقرم ني إرترا خساب كندي فيل تما خمزلو بلصقنا تعمي يقرمي هزبهم قديفوهم كاب عدو الناس سددن هالوس بزعبانا خزاربو زحفريو جن سلن فلطن سلزل مدنين نانا من ما يكونن إلا كلاي أب عدم زلوا شجر زي فتحوا بزعبانا خزاربو أيام حرلو من الباش كابزا إثيوبيا زكايدوا زلوا مهوخ سلام حليفهم نخوينات زعدم نخوينات زتخطخ سجمون تسجمون جن نايمو داتا عربتهم كخوني كله سنكاتاتلو لناينا إلى تا منستر تا سيفل منستر ناي سيفل جنرال ناي منستري مكلخال إثيوبيا بدي حريو زي قدمي 3 ورحه قلبيلو إثيوبيا إيرترا سلام بسمين إثيوبيا سلام إثيوبيا تزرقالا نقينات دالولا إلو مجلس زي كسوسي زنبره أمون ناي بلصقنا دبلومات نبر بريزيدنت إثيوبيا دينا مفتي سراويت إثيوبيا سراويت إيرترا كاملو مريتنا إثيوبيا خوصالو إلى أوجلو يتصويعلو سراويت إيرتراسي كاب مولو مريتنا إثيوبيا خوصالو ስለዚህ እዚ ተታሒዙ እቲ ንኹይናት ዝዕድም መንገድታት ሰፊሕሎ ምስኡ ተታሒዙ ተሪኢኹሞ ኩናት ናይ ሱዳን ክሳተፈሉ ዝፀንሐ ሽፍታ ሻዕብያ እዚ ናይ ሕሜት ናይ ዳዕመል ሰሪዕ ንሕና ክንሰዕራ ይግባአናን እዩ ነይሩ ተሳዒርና ኣለና ስዕረትና ከዓ ጀነራል አልቡርሃን ዘይኮነ ስርዓት ኤርትራ እዩ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኢሉ ብንጹር ኣቐሚጡሉ ስለዚ ንሽፍታ ሻዕብያ ካልእ በሊሕ ኩናት ዘይምሕር ኩናት ሒዝላ ዝመፀ ጀነራል ይቀላቀላሉ እዚ ብኩሉ ክቅርቀር ሽፍታ ሻዕብያ ብዛ ኣብይ ኣሕመድ ኣሎ ወላትና ያል ብርሃን ንግዚ ይሸለል ኢሉ ምስ ሕሜቲ ክተዓራረቕ ክእል እዩ በቲ ብባሕሪ በዚ ባሕሪ ብክልቲኡ ባሕሪ ክልቲኦም ክድስቕዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ንሕና ከዓ ንርባሕ እዚ ወለዶ እዚ ኤርትራዊ ወለዶ ረብሓ ኣለዎ ክልቲኦም ኣይኮነንሲ ንሽፍታ ሻዕብያስ ወላ 10 ሃገራት ተዝድምስሶ ንሕና ተረባሕቲ ኢና ምስ 10 እየን ከዓ ተሓጋጊዝና ንዓድና ንኣቱ نعنا كو عقم سبا يكونن وحيدنا نعنا كو عقم سراويت يكونن وحيدنا نزي ولد زيكو
أصوار أيكونن سينو تايدا بوتا حسبو طير إلكا خاب دياسبورا نيرترا ميتشم أيتوتانيا طير إلكا خاب دياسبورا نامريت إيرترا ميتشم أيتوتانيا بإثيوبيا خطأت تدخل بعفر بزبا جيبوتي خطأت تدخل بيمن بسودان بقيح بحرون يكون بجبسي لزن هاجرات كلن ترينين حدا جيبوتي تي نايكم وعينتا قوما أيفكرن مثلا يمن ون رأسها زخالة هيكونتن السودان ون نقالسنا بزح يتعمل جبس ون نقالسنا بزح يتعمل كوينا إثيوبيا نيشتي كتعم تدخل لذي مس تزرح على في 10 عامات ريخمو ويا 10 عامات مس ويانه مس هوحات كوينا فتينا قنسهم حبات سليانه شعبيه خوينا ميمصنيح ما راح تحوحات وي كازوي هوحات زبال نبر ودب ناتو امون ناتو اغلغالو خوينا ميمصنيح كبوتن ناصنيح نساون تراي زيكونت تناي اوراجاو تحساسباون اب لعلينا طمتا خغبر صنيحي فلاي نتي اب تقالسي بزبزح 100 ورا 100 تتقالاساي ناي حرنت وي ناي فتحي وي ناي ديمقراسي زبال ايرتراو حيلي بمولو ود كولوكزاي اذن زخان سماي دليوا I don't know خالق كل زي قلت يمكن خالق زي خابس في حتى سان قرينا سلازنا وح تاريخ نسون كاليوم زدليو كنكا ومنات ناي شعبيا ناي شفتا ناي والكمال اخي سياس افورك بمخان كبتاتون ناصن حمم ازتا تحاويسو كتقمنا يصنحن برنا حاجه دلنا خاوم مغبي دلنا ما يدلنا خاوم من بوتا بقى منطر زبالالو منطر بايتا خبيخا زليل كاتاتوتي مريت إيرترا ስለዚህ ሕጂ ግን ዕድል ይፍጠራሎ ኩሉ ተቃላሳይውን ምድላዋቱ ክገብር ክኽእላሎ ምክንያቱ አቢ አሕመድ ከምታ አንተ በዝወልኩም ክድስቆ ይኽእል ይንሽፍታ ሻዕብያ ክድስቆ ይኽእል እዚ ንሕና ሰቂልና ይኮንና ንክሪ ተጠቀምቲ ናብዚ ጉዳይ ሕጂ እውን ክደግማ አቢ ንኢሳያስ ኣብ ዝሃረመሉ አቢ ንሽፍታ ሻዕብያ ኣብ ዝፀረገሉ ወይ ካስ ኣብ ፀረገሉ ዘይኮነ ንምፅራጉ ስጉምታ ኣብ ዝጀመረሉ ንሕና ተረባሕቲና ደለይት ፍትሒ ብፍላይ መንእሰያት ኣብ ኮሎ ግዛይ ተረባሕቲና ብፍላይ ተቃለስታ ኣብ ኮሎ ግዛይ ተረባሕቲና ቀይሕ ባሕር ናይ መን ድዩ እቲ ቀይሕ ባሕር ዝበሃል ባሕር ዝሰፍሐ መሬት ናይ መን ናይ ደቂ ኣብ ኮሎ ግዛይ እኮ እዚ ንሕና ኣብ ኩናት ናይ ኣብ ምጅማር ኩናት ናይ አቢ አሕመድ ሰጢምና ፀኒሕና ክንጥቀመሉ ዓብ ዕድል ክንረክብ ኢና ድሕሪ ብዛዕባ ኤርትራ ምስ ኤርትራውያን ኣብ ምእላይ ኢሳያስ ግን ቀዳምነት ንኣና ዕድል ኣለና ንኣና ዓብ ዕድል ኣለና እዚ ቶም ኩሎም ንሪኦም ዘለና ካልእ ዓይነት ምክንያታት እናምፁ ኢሳያስ እናሃለዉ ፀላይኦም ጨቋን ህወሓት እናሃለዉ ፀላይኦም ንዕኦም ኣቕሪቦም ንክልቲኦም ሓቂፎምሲ ነቲ ካብ ኤርትራ ዝሰደዶምን ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከይዕወት ስርዓት ሽፍታ ሻዕብያ ከይወድቕ ክከላኸሉ ዝፀንሑ ህወሓት ሓቂፎም ንሽፍታ ሻዕብያ ሓቂፎም ፅልኦም ምስ አቢ አሕመድ ባእሶም ምስ አቢ አሕመድ ኮይኑ ባእሶም ምስ ብልፅግና ፅልኦም ምስ ብልፅግና ኮይኑ ዋይ بلصقنا أنا مقلاس قليلنا يفلتني بلصقنا أنا دم طفعت حزب إيرترا تمني يفلتني إذا كل إيرتراوي سدراوي تعبيد زحقوا في أديس أبابا إذا كل مرعاتات نقلملن أبيد زكايد أبا أديس أبابا إذا كل من سي أبيد نبر أبا أديس أبابا طبلغ العزلو لو خاطنا شفتا شعبيه خوينا ما بتصلم عداغانا مسغار دك سباتن اب صطتان دهنتن ኢትዮጵያ ምጭመላቅ ዝሳተፉ لو خاطنا شفتا شعبيه خا ይልቆም እንበርታዳ ወይ ኣብ አዲስ አበባ ብዙሕ ነገራት ይፍጸም ግፋሎ ናይ ኤርትራውያን ካል እዚ መንነቶም ናይ ስደት መለለይ ወረቀት ዘይብሎም ናይ ስደተኛ
ካልኦት ኮሙታት እዝታት ግፋለ እዩ ካልውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባ ያ ማዓት ግዕግዕ ነገራት ይፍጸም ግን እቲ 900ታዊ ኤርትራዊ ኣብ ግዜ አብይ አሕመድ ረቢሕ እዩ ኣብ አዲስ አበባ እዚ ንዓና አብይ አሕመድ ይጠቕመና እምበር ኣይጎዳእናን ምስ ኢሳያስ ተራጺሙ ከዓ ንኢሳያስ ንምጽራጉ ኣብ ስጉምታ ኣብ ጀመረሉ ከዓ ንሕና ዋይ ምስ ዘይንኸውን እዚ ስርዓት ብልጽግና በቲ ምስ ናይ ሕሜት መጠንቀቕታ ሂቦ ዘሎ ንሽፍታ ሻዕብያ ኮሙታት ተደሚሩ ብዛዕባ ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ሓሳብ ኣምፂሎ ዳግማ ያምፂዎሎ ክለዓል ኣሎ በቃ ጠቕላላ ካብታ መሬት ኢትዮጵያ ትበሃል ክወፅእ ኣለዎ ሽፍታ ሻዕብያ ኢሎ ንኹናት ዝዕድም ምንቅስቓሳት ተገይሮም ከዓ ምሕረት ዝበሃል የለን ኢሉ መግለፂ ውፅኢሎ ስለዚ ታት እዩ እቲ ኣብቲ ከባቢ ኩናት ናይ ግድን ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም ምናልባሽ ኣብዚኣ ነታ ኩናት ማይ ክደፍኣላ ዝኽእል ሽፍታ ሻዕብያ ጥራይ ኣይተዋፅኣንን እያ እንተኢሉ እምበር እንድሕሪ በቃ እታ ኩናት ንኽጅምርዋስ ተወዲያ እያ ውዲ እዩ ክልቲኦም ኣብ ተጠንቀቕ እዮም ዘለዉ ሽፍታ ሻዕብያ ምስ ህወሓት አብይ አሕመድ ከዓ ማዓት ግንባራት ማለት እዩ ስለዚ ተኸባቢ ብጣዕሚ ሰላሙ ርሒቑ እዩ ዘሎ ንኹናት ኣብ ዘስግእ ኩነታት እዩ በፂሑ ዘሎ ካልእ ናይ ሓራ መሬት ትግራይ ህወሓት ንሓራ መሬት ትግራይ ንምፍራስ ንሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ምስ ህዝቢ ዘለዎም ተቐባልነት ንምፍልላይ ካብ ህዝቢ ንምርሓቕ ብህዝቢ ተኣማንነትን ተቐባልነትን ከይህልዎም ንምግባር ለይትን መዓልትን ብዘይ ዕረፍቲ እያ ብሚድያታታን ብፖለቲከኛታታን ብኣክቲቪስታታን ትሰርሕ ዘላ ሪኢኹም ኣለኹም በዓል ናትና ናይ ጋዜጠኛና ናትና ንበሎ ድሓነ ክሳብ ዝዓርብ ኣፉ ክሳብ ዝዓፍር ዝታቱ በቃ ዓፍራ ንዓፍራ ኮይኑ ሓራ መሬት ትግራይ ተቃቲሎም ፈልጥኩም ኣለኹም ኖ من يخون خبل كني سراويت حرا مريت تግራይ حد حدهم بقى تقاتلهم باوراجادو بعددو بقليلو بقى زاروي فلت زيجي كابتم هوحات دغومات غبرلهم زدغوم يم زي انا خفوي ليكون كن خدغوم عقمي اب كومتات ايتواسانيا ጨቋኒት ህወሓት ግን ንዑ ብፉሉይ ካብ ቀደም ወዲ ዓድና ኢላ ስለ ተሓስብ እያ መስለኒ ትገብረሉ እያ ካልኦቶም ካድረታት ዝበሃሉ እሙናትን ናቶም እሙናት ዩቱበራትን ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን እዮም እዚኦም ከዓ በቃ ሎማዓንቲ ካብቲ ማል ምሸድም ገለ ጀሚሮም ዘየለወረን ሓበሬታን ከመሓላልፉ ንሪኦም ኣለና ሰራዊት ኤርትራ ውፅኡ ከምዚ ኢሉ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ትግራይ ካብ ወሰናስን ገለመለ እናበሉ ብዙሕ ነገራት ከናፍሱ ንሪኦም ኣለና ምስኡ ተታሒዙ ሰራዊት ወዲባ ኣላ እዛ ጨቋኒት ህወሓት ሰራዊት ወዲባ ኣብቲ ጫፍ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘፀግዕ ቦታታት ኣብኡ ወዲባ ምክንያቱ ሓራ መሬት ትግራይ ሎሚ ኣብ ህዝቢ ሓዲር እዩ ብህዝቢ ተቐባልነት ሓዲር እዩ ህዝቢ ንዑ ይፅበ ዘሎ ተስፋ ናተይ ናይ ሓርነተይ ናይ ካብዚ መግዛእቲ ዝገላግለኒ እዚ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ወይ ከዓ ደቅና እዚኦም እዮም ኢሉ እዩ ህዝቢ ትግራይ ናብኡ እዩ በቃ ካብኡ ይፅበ ዘሎ ክድሕን ህወሓት ኣብ ምጥፋእ ሒዛቶ ከይጠፍእ እዛ ደብረፅዮን ዝመርሓ ጉጅለሲ እዛ ጉጅለ ኣደመ ንህወሓት ኣጥፊኣ ኣብሪሳቶ ዑና ጌራታ ነታ ህወሓት ትበሃል ውድብሲ ንቲዲኤፍ ነታ ንክንደይ ሃገራት ስዒሩ ደብረ ብርሃን ዝበፅሐ ብዓለም ጅግንነቱ ዝተመስከረሉ ቲዲኤፍ ንዑ ኣፍሪሳስ ንህዝቢ ትግራይ ከዓ ሕጂ ምስ ሽፍታ ሻዕብያ ኮይና ዳግማይ ነበረ ክትገብሮ ምንቅስቃሳት ጀሚራ ኣላ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ከይፀንት ንሓራ መሬት ትግራይ ንሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ይፅበ ዘሎ ንዑ ይፅበ ዘሎ እዚ ስለ ዝፈለጠት ጨቋኒት ህወሓትን ጀነራላታን ከዓ ኣብቲ ሓራ መሬት ይንቀሳቀሱሉ ኢላ ዝኣመነቶ ከባቢታት ዝርከብ ህዝቢ ኣብ ልዕሊኡ ሓደሽቲ ሰራዊት ልክዕ ክዳን ከም ናይ ሓራ መሬት ክዳን ስሕት ኢላ ኸዲና በቃ
نحنا سراويت حرام مريت تجرينا بقي عمتلنا نحنا سراويت حرام مريت تجرينا سامنا هابنا خداونت هابنا خبرت هابنا سلدو صلنا نابولنا تهزبي يقافعوا له እቶም ሰራዊት ናይ እሙናት ካድረታት ወይ ከዓ ናይ ስለያ ዝበሃሉ ናይ ጉጅለ አደመ ናይ ህወሓት ናይ ደብረጽዮን ነበር ናይ ህወሓት ነበር እዚኦም ነቲ ህዝቢ የንጋላትዑ ወለው የንካ ብጣዕሚ የሸግሩ ወለው በቃ ሰልድምጹ መግቡምጹ ክዳናምጹ እናበሉ ማለት ህዝብ እንታይ ይገብር እጂ በቃ እዚኦም ደም ቶም ሓራ መሬት ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ዝበሃሉ እዚኦም ደም ኢሉ በቃ እምነቱ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ሓንሳብ ሓደ ከባቢ እንድሕርዳ ዝኾነ ኣጸሊም ካለሙ ኸዓ ዳርጋ ከም ሚድያ ይህዝቡን ወላ ሚድያ አይጠቀም በቃ ሎም ቴክኖሎጂ ወላ ማእከል ህዝቡን ማዕቢሊ ቴሌፎናት አሎ ካለ ዕዳጋታት አሎ ምርኻብ አሎ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ዝበሃሉ ባላሽምና ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ዝበሃሉ አጥፊዮምና ቀቲሎምና همزي لمنا نبرتنا حديقومنا نتبهاله ينزح مالتي زيا تخدا زلا ጨቋኒት واحد በቃ مسلم ተቀባልነቶም ኣብ ህዝቢ ንምጉዳል ናታ ሰራዊት መልሚላ ኣብቲ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ክንቀሳቀሰሉ ይኽእል ወይ ከዓ ጽቡቕ እምነት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዞም ህዝቢ ዚምሲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ጽቡቕ እምነት ሕዲሮም ኣሎ ኣብ ዝበለተ ከባቢ በቃ ነቲ ህዝቢ ምርባሽ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ መሲላ ልክዕ ከም ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ኮይና በቃ ነቲ ህዝቢ ሰላም ከሊኣቶ ትርከባላ እዚኣ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ባዕሉ ይፈልጣ እዩ ካብኡ ያመጽያትኒ ይሰርሓላውን ኣሎ እዩ ከመይ ነቲ ቦታ ይቋጸሮ ከመይ ነቲ ህዝቢ የረጋግኦ እዚኣ ይሰርሑላሉ እዮም ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ስለዚ እዝታት ያጀሚራ ዘላ ብጀካቲ ንሓድ ሕዶም ተቃቲሎም ኢላ ዜና ክትሰርሑ ዝቀነየት ብኣክቲቪስታታን ሚድያታታን መቆጸልቶ ሕጂ ኸዓ ናታ ሰራዊት ከም ናይ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ኣምሲላ በቃ ንብረት ህዝቢ ኣብ ምዝራፍ ነቲ ህዝቢ ኣብ ምሽጋር ዕዳጋታት ክወጽእ ከሎ ምንግልታዕ እዝታት ብዙሕ ነገራት ጀሚራላ ማለት እዩ ካል ናይ ሞዳታ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ በቃ ምንቅስቃሳት ጀሚር እዩ ቦታታት ናብ ሰፋሕቲ ቦታታት ይዝርጋሓሎ ኣብቲ ዝተወሰነ ቦታ ዝነበረ ሓራ መሬት ትግራይ ተባሂሉ ህወሓት ነበር ዘይተቋጸሮ ተባሂሉ ዝፍለጥ ነበር ቦታታት ካልእ ቦታታቱን ብስፍሓት መሓዝን ናብ በቃ ናብቲ ናብ ህዝብና ተሓወሰ ይዝመጽ ዘሎ ሕጂ ትማልን ሎም መዓልትን ዝመጻን ቪድዮታት ዝራኣኽዎ እቲ ቪድዮ ኣጽዋር ዝሓዙ ዝተዓጥቁ ገለገለ ዘለዎ ኣብና አንተ ዝኾነ ምልክት ይብኒ ክጽዕኖ ይደለኹን ምንቅስቃሳት ጀሚሩ ናብ ውሽጢ ህዝቢ ልክዕ ምስ ህዝቢ ዘሎ ግን ናብቲ ዝሰፍሐ ቦታታት ናይ ወላ ኣብ ትሕቲ ህወሓት ዝመርሖ ጉዱድ ሰራዊት ያህልት ቦታታት ናብኡ ምንቅስቃሳት ጀሚሩሎ እዩ ዝተቆረጸት ቪድዮ ዝኾነት ቪድዮ ሪኹም አንተኾንኩም ንግሆ ወጽያ ነይራ ድሓር ኣደኖ ሲኒያ ኣንወላውን ልክዕ ከምታ ናይ ዝመጸትን ዝተላኣኸትለይ ከማ ንግሆ ይርኢ ነይራ ናይ ሓንቲ ደቂቃ 40 ገለ መለን ሰከንድ እያ መስለኒ በቃ ቁራጽ ያሳ ኮሙታት በቃቲ ናብ ዝበዝሕ ቦታታት ምንቅስቃስ ጀሚሩሎ ስለዚ ቦታታት የጽናዕ ኣሎ ከምቲ ዝብሎ ኩሎ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም እቲ ምእታው ሰራዊት ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ኣይቋረጸን ማልያ ዘይብሉ በብ መዓልቱ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ይጽምበራሉ መንሰይ ትግራይ ኣብ ትሕተን ናይ ጀነራላት ህወሓት ነበር ዝርከቡ ዝተገደዱ ኣባላት ሰራዊት ዝርከቡን ኣርምታት ዝርከብ ሰራዊት ዳርጋ መዓልታዊ ኣርምታት ናይ ጨቋን ህወሓት ናይ ጀነራላቶምን ፈሪሰን ትማሉውን ገሊጼ ጥራሐን ተሪፈን ሓንታ ኣርሚ ካብ 3000 2000 ገለን ዓመታታ 1000 እንድሕር ተሪፋ ይብላን ገና ናብ እዚ ህጂ ናይ ሓንቲ ዝለዓለ ዓቕሚ ዘለዋ ኢልና ዘምፀና ትማል ጸጻፍ ናብ 600 ገለን ናብ ገለ መላይ ኣወሪዳ ዘላ ሓንቲ ኣርሚ ይብላን ዓቕሚ ኩለን ጥርሐን ተሪፈን በቀዳማይ ቀድሚ 3 ሰሙን ይገብር ምግበይ እንደሐሰሚዕኩም ኾንኩም ኣብዙም ቆሪጦም ዘውጽዋ ነይሮም ነቶም ደገፍቲ ህወሓት እዮም ዝበሃሉ ኣብ ዲያስፖራ ዝርከቡ ንዕኦም ዝሃቦም ሓበሬታ ነይራ ዝተቆረጸት ቪድዮ ትዘውር ቀንያ ነይራ 20000 ሰራዊት ናሲ ሕጂ ኩሉ ገገዲፍና ኸይዲ እዩ
እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ክትሕግዙና ኣለኩም ገለ መለ እያ ትብል ሰራዊትና ኩሉ ገገዲፉና መምስዑጥቁ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ዝበሃል ኣሎ ናብኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብልፅግና ይዋጋኣና ኣሎ እዩ ገለ መለ ገለ ከምታት እያ ትብል 20,000 ዝኸውን ኣለና ይብል ነይሩ ሕሰቦ ብድሕሪኡ ክንደይ እቲ ማዕልያ ዘይብሉ TDF ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ግዒዝ ዘሎ ገሊኡ ንገዝኡ ገሊኡ ከዓ ናብ ስደት ገሊኡ ከዓ ናብ በዓል ኣዲስ ኣበባን ገለን ስደት ክብለኩም ከለኹ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ መንእሰይ ካብ TDF ማዕልያ ይብሉን ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ከዓ ማዕልያ ዝበዝ በቃ እቲ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ኣብ ትሕቲ እዞም ጀነራላት ዝነበረ TDF ነበር ብምሉእ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ሕጂ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ስለዚ ኣግሂዱ እዚ ምግበይ እታ ቪድዮ እንተሰሚዕኹማ እታ ቁራፅ ቪድዮ ኣብ ቲክቶክ እያ ትዘውር ቀንያ ነይራ ንሕና استعدك حيل بملو تنامنو نمكحلون TDF فريسيو ناب بلصقنا ونواقعنا لي ناب حرام ريت تግራይ ዝበሃል ናው ገሪፍና ኸይድለይ ይኸይዳሎ ይዝብል ለዚ ይዘለና ይብልና ወላ ሓደ ይብልና 20,000 ዝኾኑ ይዘለና እስኹም ክትሓምጡ የብልኩም ትሕግዙና ኣለኩም ይዝብል እዚ ሕሰቦ ታ ቪድዮ ልክዓ ከማያ ትብል እዚ ጥርሖም ተሪፎም 20,000 ክብለኩም ከለኹሲ ዳርጋ 3 ሰሙን 2 ሰሙን ትገብረ بدحري معالتاوي بشحات زغطري ناب حرا مريت تግራይ زات زلو اب تحت زوم جنرالاتنا هو واحد زنبره فلاي زي ዛ ወዳ አንጥሩን ካብ መራሕቲ ሓይልን ላዕልን ኣብ حرا مريت تግራይ ዝገበሩዋ ርክብ بدحريا ዝቀፀለ ኣብ تحت جنرالات هو واحد زنبره استገደደ ወታደር بملؤ ገገዲፎም بدحري زي بملؤ ገገዲፎም ናብ حرا مريت تግራይ زات زلو لازم سؤال كاب حرا مريت تግራይ مقمات قلملون سيكوننتي قند علامه ناي حرا مريت تግራይ በቃ እዞም ዓመጽ ሓይልታት እዚኦም بحيل برات يمزامنو بحيل برات كسعريم ግን አበይን ከመይን سؤال ከም ትخل ግዜ ዝገልጾ ከም ህወሓት ኣይኮነን ወይ ከም ጀነራላት ህወሓት ኣይኮነን እዞም ኣብ حرا مريت تግራይ ዘሎ ደለይት ሓርነት ደለይት ፍትሒ ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ትኹይናት በቃ ህዝቢ ከይጎደእ ህዝቢ ህዝቢ مسمريتو منهاريا خوينات كيكونه داغماي بسنك خوينات كيتفانقله بخمي زوم صلات زيوم يسعرو بقلل زبله بزو حدا مسوات بقلل زبله مغداتنا ህዝቢ ازي بزقلله ማለት እዚ ዘካይደ ዘሎቲ ስታይ ስለዚ ከም ተዓንተው ዘልኩም ዝተፈላለዩ ዓይነት ምንቅስቃሳት ጀሚሩሎ አበይ ከመይ እንታይ ቀሰልና ክንሪና عامتات حرا مريت تግራይ ሎም ኳሎምስ ማልያ ዘይብሎም ወላ ናይሳ ሰልችኑ ኮዚ ክንድዝ ኣኽሉ መጽዮም ከም ዝበሉ ምስ ከም ዝዕጥቅታቶም ናብ حرا مريت تግራይ ኣትዮም ገለመለ ማዓት ዝመጻን ሎ ዓንተቦ ሎም ማዓልተ ጥራይሲ ናብ حرا مريت تግራይ ከም ዝኣተው 5 ግዜ 6 ግዜ ናብ መልእኽቲ መጽይን ነው لذا حسبوا معالتاوي ماليا زي بلا عقم سبيو ناب حرا مريت تግራይ ጽምበር ዘሎ ማለት እዩ እዛ حرا مريت تግራይ ጽቡቅ ኩነታት ይርከብ መንቀሳቀሳት ወንጀሚሩሎ ናብቲ ካብቲ ዝነበሮ ናብ ዝሰፍሐ ቦታ ህወሓቶም ከም ዝበልኩኹም ስም حرا مريت تግራይ ንምጥፋእናታ ሰራዊት መዲባ نحنا حرا مريتنا ሰራዊት حرا مريت تግራይና በጊዕ አምጡልና ሰልድምጡልና ከም ዝበሉ እንዳበለትና ህዝቢ ተባሳብሳ አለ حرا مريت ሰራዊት حرا مريت تግራይ መሲላ لذي بعلت حرا مريت تግራይ ሰራዊት حرا مريت تግራይ አጽኒዕዎ ሎ እኹል መጽናዕቶ ወሲዱሎ ከመይ ምስተህዝቢ ተዋሃይዱ ይሰርሕ ወይ ከመይ ገይሩ እቲ ኩነታት ይፍሽሎኻ መጽናዕታት አካይዱሎ ፈሽል እዩ እዚያ ድረስ ስለዚ ፈሸለስ አባና በጽሕሎት ሓበሬታ ቆም ይገብሩ ከም ዘለው ክቡራት ተኸታተልቲ ለቲቪ ናይሎም ማዓንቲ መደበይ እዚኣ ትመስል ሰራዊት حرا مريت تግራይ ይስዕር ህዝቢ ትግራይ ይዕወት ሰላም